Merci pour votre exposé, Monsieur le Ministre. J'ai une question diplomatique sur les rapports diplomatiques au Moyen-Orient. L'Irak est, depuis quelques mois, quelques années même, une plateforme qui sert à rapprocher deux pays hostiles comme l'Arabie Saoudite et l'Iran. On a vu des délégations se retrouver à Bagdad et il semble que l'Arabie Saoudite ait changé son attitude vis-à-vis de l'Iran en raison peut-être d'un soutien moindre de la nouvelle administration Biden. Quoi qu'il en soit, il y a des négociations et l'Irak est la plaque tournante de ces négociations pour mettre un bémol au moins à l'hostilité entre l'Iran et l'Irak, entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, dans l'intérêt des deux nations d'ailleurs. Alors, est-ce que dans ce cadre, la lutte contre Daesh pourrait changer, puisque nous savons que l'Arabie Saoudite et d'autres pays ont soutenu Daesh en Syrie, en Irak. Moi j'étais en Syrie il y a 3 semaines, il y a encore Daesh en Syrie, il y a des terroristes en Irak, les mêmes, qui franchissent la frontière. Donc est-ce que ces négociations facilitées par l'Irak entre Iran et Arabie Saoudite peuvent permettre de mettre un terme, parce que si Daesh existe, c'est parce qu'il y a des financements et des soutiens. Voilà ma question un peu compliquée. شكرا، سؤال مهم. هو طبعا السعوديه وايران بالتاكيد هنالك اختلافات عقائديه، هنالك اختلافات سياسيه، لكن بعضها يرد على الارض العراقيه وهذه مشكله. الان الرئيس الكاظمي بدأ وكذلك الرئيس الجمهوريه الدكتور برهم بدأوا بخلق بيئه للمباحثات او البحث بين ايران والسعوديه، والان يجري هذا البحث ولكن بشكل قد يكون غير معلن لتنقية هذه الأجواء، لأن كل من الطرفين السعودية عليها تهديدات الآن تعرف باسمها ودخلت في حرب، وكذلك إيران هو بلد أيضا محاصر وعليه تهديدات، وبالتالي بالنتيجة هي لازم يكون الحوار المبني على السيادة المتكافئة وتبادل الحوار. كل الأطراف حسب اعتقادي وصلوا إلى نتيجة، ولكن العراق من ناحية هو دور العراق القديم الحديث هو الدور المهم في المنطقة، ومن الجهة الثانية العراق أيضا يريد يحمي مصالحه ويحمي نفسه من التدخلات، عليه أن يدخل، ولهذا دخل طرف مفاوض أو تأثير على المفاوضات اللي هو المحور السعودي الإماراتي الإيراني، وصارت جولة مكوكية للرئيس الكاظمي وكذلك تدخلات رئيس الجمهورية، وأعتقد ستفضي إلى نتائج، لأن الكل بدأ يعتقد يجب أن يصل إلى نهاية الأزمة يعني. Merci pour votre question qui est très intéressante. Bien sûr, l'Arabie Saoudite et l'Iran, il y a beaucoup de différents culturels, religieux, mais surtout politiques. L'Irak a réussi de trouver une ambiance positive et de créer cette ambiance positive entre les deux pays, parce que dans l'intérêt de l'Irak, l'Iran et l'Arabie Saoudite trouvent un terrain d'entente, et donc ce dialogue se tient sur le sol irakien par l'intermédiaire du Premier ministre M. Kadhimi, par l'intermédiaire du président de l'Irak M. Bourham aussi, Salah, et on espère que ce dialogue réussira, car ce dialogue est dans l'intérêt de l'Iran, économiquement, politiquement, dans l'intérêt de l'Arabie Saoudite, mais surtout dans l'intérêt de l'Irak. C'est pour cette raison l'Irak est le bon intermédiaire pour les deux pays. Ça peut avoir une influence sur Daesh? الحرب على داعش، نعم هذا الشق الثاني. طبعا الحرب على داعش لا يزال، لأنه داعش أيديولوجية الدولة تختلف عن القاعدة، أيديولوجية المنظمة. أنا ذكرت الصفحة العسكرية انتهت لداعش، ولكن بقت الصفحة الأيديولوجية اللي هي قطع الموارد والاتصالات، النشاطات. داعش الآن موجودة، يعني لديها النشاط على الشبكة، نشاط على الأرض،
ولديها أيضا أموال، وبالتالي أيضا في سوريا تقوضت ولكن بشكل ليس نهائي. بالعراق هنا وهناك هنالك جيوب وهنالك مصادمات تصير ليلية، ولهذا أنا ذكرت أنه داعش ليس هي فقط خطر على العراق وإنما خطر على كل العالم، وعلينا أن نتبع أثر داعش سواء بتشريعات دولية أو بقرارات أو إجراءات. Bien sûr, la guerre contre Daesh continuera parce que Daesh, c'est une idéologie d'État, cherche à créer un État. Donc, militairement, peut-être Daesh a perdu le terrain en Syrie et en Irak, mais j'ai parlé tout à l'heure donc de l'importance de la lutte contre Daesh au niveau idéologique, parce que Daesh aujourd'hui, il peut avoir des investissements au niveau de la communication, il est très fort dans la communication, il est toujours présent sur les réseaux sociaux, et donc l'importance de la lutte aujourd'hui, c'est une lutte pas simplement militaire, mais surtout idéologique. Monsieur Sobri, vice-président Association irakienne résidant en France. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre. Merci pour votre gentillesse de nous offrir l'occasion de vous poser quelques questions qui nous intéressent autant que démocrates irakiens vivant en France. Première question relative aux relations bilatérales entre France et l'Irak. C'est très bien. Nous vous encourageons de bâtir des relations entre l'Irak et la France, des relations officielles entre États et États. Mais, je vais traduire mes propos après en arabe, mais nous pensons que les relations entre États ne suffisent pas. Il faut des relations entre société et société. Et la société civile française, elle a quelques questions à poser à vous, Monsieur le ministre, sur la situation de la société civile en Irak. Donc, ma première question relative aux préoccupations de la société civile, vous allez organiser des élections au mois d'octobre. Et nous, la communauté des Irakiens résidant à l'étranger, nous sommes très étonnés que vous ne nous avez pas donné l'occasion de participer aux élections. Pourtant, la communauté irakienne résidant à l'étranger, elle représente 1/6 de la population irakienne. Deuxième question, concernant la sécurité, qui est notre hantise lorsqu'on voit que dans notre pays, il y a chaque jour des attentats, des morts. Et la question de sécurité, comment, Monsieur le ministre, vous avez accepté que vos troupes militaires tirent sur les manifestants démocrates irakiens, notamment dans votre ville, à Nasri? Troisième question, Monsieur le ministre. Et je lui donne la possibilité de répondre à la question que je m'arrête. يكفي ولا أستمر؟ عندي سؤال الثالث اللي من اختصاصك. Troisième question, c'est de votre domaine. Vous êtes architecte, vous êtes technicien. Pouvez-vous nous dire, Monsieur le ministre, comment 20 ans après, vous n'avez pas réussi à rétablir l'électricité? Et merci beaucoup. Vous répondez au point que vous voulez répondre. شكرا جزيلا. واني واضح مثل ما معروف بالساحه العراقيه، طبعا انا مركزي الان صح انا هنا في العراق مع كل احترامي للاخرين، بس انا مستشار رئيس الجمهوريه منذ 7 سنوات، ليس في وزير. انا كنت وزير للامن الوطني بين 2006 و2010 ونائب من 2010 الى 2014 في لجنه النزاهه، ويشهد لاستجواباتي في البرلمان العراقي كنائب مستقل يعرفوها كل الزين، انتم متابعين الشأن العراقي. الكهرباء، فانا مهندس كهرباء اصلي، ولكن ايضا انا ضابط، وانا ايضا قانون وسياسه، والان دكتوراه علوم سياسيه. بس انا مو مهندس كهرباء، يعني لو افترض انت اليوم مهندس صناعي، هو ما مسؤول عن الصناعه الفرنسيه. موضوع الكهرباء موضوع كوربتد اولا،
سوء إدارة ثانية اللي هي أيضا ضمن الكوربتد، وأيضا في ملف سياسي تدخلات حزبية في هذه الوزارة، وأيضا أكو مشكلة مجتمعية، خلينا نكون واقعيين، لأنه أكو عشوائيات في الكهرباء، ناس تاخذ ماكو خدمات تقدم ببلاش فما تصير خدمات يعني. فمشكلة الكهرباء فعلا مشكلة معقدة، وهي اليوم الهاجس الأول للحكومة بالذات في هذه السنة فترة الصيف، لأن الجروث بالعراق، أنا كمهندس كهرباء أعرف الجروث كنا نخلي بالتصاميم من 2.5 إلى 5%، بالعراق الجروث 10% بسبب العشوائية. أنا عندي عشوائية جاي أخليها مكيفتين لأن بلا حساب يعني بلا، هذه مشكلة أيضا يعني مشكلة بها اجتماعية يعني هاي مشكلة. السؤال الأهم بالنسبة للناصرية وأنا مدينتي وأتشرف، أول شيء أنا أفتخر أنه أنا مسكن بيتي في منتصف الناصرية بشارع المتظاهرين الزيتون، وهو بيتي قبل 2003. أنا بيتي الوحيد اللي ما حد يتحرش فيه من المؤسسات الرسمية والشخصية، وهذا شرف لي، وأنا متواصل مع المدينة وعرض علي من السيد رئيس الوزراء قبل فترة أن أكون محافظ يردون المدينة، قلت له لا أنا محافظ ما أصير، لأن أنا أعرف أعداء النجاح هواية وقد لا أنجح ما أريد يعني. والسيد الكاظمي أبعث علي وراد من الرجل يعرف حضوره في المدينة، كنت متواصل. Oui. Vous voulez que je traduise moi-même? Ah oui, d'accord, d'accord. Bon, je vais traduire. En tout cas, je suis heureux que vous posez ces questions. Entre parenthèses, le problème de l'électricité en Irak, depuis quelques semaines, depuis quelques jours, donc il y a eu des coupures d'électricité dans tout le pays, et c'est un vrai problème. Et, donc voilà, je suis le conseiller du président depuis 7 ans, j'étais député depuis 10 ans, je suis de formation ingénieur en électricité, donc je connais très bien le problème. Je suis aussi docteur en sciences politiques. C'est vrai, il y a beaucoup des problèmes techniques, mais aussi il y a des problèmes sociétales de la société irakienne elle-même, et il y a aussi un problème de gestion de cette crise autour de l'électricité. Moi-même, donc, je suis fier de venir de la ville de Nasiriyah. J'habite toujours à la ville de Nasiriyah. Ma maison, elle se trouve dans la rue où il y a tous les manifestations qui se déroulent contre le gouvernement, et je suis fier que ma maison, presque c'est la seule endroit d'un responsable politique que personne l'a touché. Ça montre très bien que je suis vraiment avec mon peuple, mais aussi il faut savoir que ce dossier il est très difficile de le voir d'un seul côté. أنا أتفق في حرية التظاهر، وأنا من كتاب الدستور العراقي، حرية التظاهر والتجمهر في النظام الديمقراطي ضرورية، ولكن هذه الحرية يجب أن لا تكون على حساب حريات الآخرين. الحرق وقطع الطرق وقطع الجسور واستباحة المباني الرسمية، هذه يمكن حدثت أيضا في فرنسا وسببت أضرار يعني اجتماعية وأضرار للدولة والمجتمع. الشعب العراقي والفرنسي ثقافات متقابلة، ويعني وجود اليونسكو أيضا في فرنسا مهم يعني، وتأثيراته وتقييم يعني وضع ومراقبته للثقافة والتعليم العراقي، وأيضا دورهم في وضع ملف الأهوار وأورو مدينتي أنه ضمن اليونسكو. صح بعد لم تحصل شيء من هذا القرار أو نتاجاته، ولكن الشعوب أيضا تتأثر بقرارات الدول، ما نقدر نفصل بشكل انتجريشن. يعني اليوم قرار صدر الدولة، اليوم العراق يصدر منع السفر إلى فرنسا أو بالعكس مثلا، أو قرارات تقييد أخرى على الحريات. بالتأكيد الدول والشعوب هي متماسكة. الدول يعني ثنائية هيجل أنا تعجبني، يقول الدولة والفرد. الدولة يجب أن تحقق ذاتيات الأفراد، والأفراد يجب أن ينتظمون ضمن إطار الدولة إذا نريد يعني عيش كريم وعيش آمن للناس. فشعبين ما بيناتهم يعني فراق تاريخي، بالعكس الثقافة الفرنسية مؤثرة في الثقافة العراقية والعكس هو الصحيح أيضا. Donc je suis avec la liberté de rassemblement, la liberté de l'expression. J'ai moi-même participé à l'écriture de la constitution, la nouvelle constitution irakienne. Donc je soutiens tout mouvement civil irakien. Et c'est vrai que la France aussi, elle est très sensible, le gouvernement français est très sensible à ce qui se passe en Irak, et sur le respect des droits de l'homme et le respect, bien sûr, de la liberté de rassemblement. Donc, comme j'ai précisé tout à l'heure, moi-même, donc je suis un homme
qui a pratiqué la politique pour le peuple, pour servir le peuple irakien. Et je suis d'accord avec Hegel lorsqu'il parle de l'importance de l'État et l'individu, la relation entre État et individu. Il faut que l'individu soit responsable et l'État aussi soit responsable. بس السؤال صغير يعني اذا يسمح لي، هو شلون عرف ان الناصريه؟ لازم نسوي سيرش البارحه. هذا تشرف من الناصريه. Une petite question pour notre ami, comment il a su que je suis de la ville de Nasiriyah. مركز المحافظه انا حقيقه امس بالليل اي سويت سيرش عنها اي في الناصريه وشفت انت من اهل الناصريه فعلا، واتشرف انا بيتي واهلي وقبيلتي J'ai fait une petite recherche sur les réseaux sociaux, donc ومتواصل من الناصريه من الصبح حتى هنا في فرنسا يخابرونا على المشاكل. انا اشكرك على اسئلتك الصريحه. Merci beaucoup. Madame Nino Garabari, haute fonctionnaire de l'UNESCO. Je vous remercie de me donner la parole, Monsieur le Président. J'ai une question importante à vous poser, et ainsi que je l'ai précisé dans mon livre, dans le cas de l'Irak n'est pas celui de l'Arabie Saoudite. La naissance de Daesh n'était pas d'ordre idéologique, mais d'abord politique. Et après, ils ont instrumentalisé la religion. Et ceci tenait essentiellement à la marginalisation du groupe sunnite suite à l'intervention américaine. Et bon, ça a été une aubaine pour l'Arabie Saoudite qui a soutenu Daesh, puisque ça permettait de favoriser, il tenait à favoriser les sunnites contre les chiites, et on assiste au massacre des chiites. Alors j'ai deux questions qui sont liées. Je voudrais savoir la situation actuelle de Daesh, parce que Daesh n'est pas mort, ils doivent continuer. Et est-ce que vous avez des informations précises pour savoir quel est leur poids actuel? Et la question la plus importante que j'avais déjà soulevée il y a 10 ans, c'est de savoir quelles sont les relations interreligieuses. Tant que vous n'aurez pas résolu les problèmes entre les chiites et les sunnites, vous ne pourrez pas vous débarrasser de Daesh. Et le seul moyen, c'est qu'il y ait une coexistence pacifique et une reconnaissance de toutes les ethnies en présence. Alors je voudrais savoir où ça en est, et si est-ce que vraiment il y a une volonté de fraterniser ces deux communautés religieuses pour qu'ils vivent comme ils vivaient précédemment dans une situation de coexistence. Je suis d'accord. À l'époque, les chiites ont été défavorisés, et j'ai connu des Irakiens chiites qui étaient malheureux, mais il y avait quand même une coexistence pacifique entre ces deux communautés religieuses. Je vous remercie, monsieur. شكرا لهذا السؤال. طبعا اختلف تماما مع انه داعش والقاعده ملف سياسي. اكيد لها ملف سياسي، يعني انا كنت عشت وزير امن 4 سنوات وانا انفولد في الوضع الامني وايضا خلفيات امنيه، وبالتالي انا اعرف يعني من خلال التحقيقات والوثائق والمعلومات انه القاعده وامتدادها داعش طبعا تختلف الايديولوجيه من واحد للثاني، واحد يتبنى الدوله وواحد يتبنى الفكر المتطرف. Merci à vous d'avoir posé ces questions. D'abord, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. En tant qu'ancien, je suis resté ministre de la Sécurité pendant 4 ans, donc je connais très bien le dossier de Daesh, et que Daesh, ce n'est pas un problème seulement politique, mais c'est un problème surtout idéologique. بعدين القاعدة بدأت من 79 في أفغانستان، يعني هي مو جديدة، يعني بعد 2003 القاعدة. أنا شخصيا عندي عناصر في الأمن. أحد الفنادق الرئيسية في بغداد فتشنا السقوف الثانوية مالتها، لقينا جبت إلى مجلس الأمن القومي عشرات الجوازات، ناس مدخليهم من جنسيات مختلفة قبل 9/4 مدخليهم قصدة، يعني طبعا النظام السابق كان مدخلهم قصدة في جوازات هذه المختلفة حتى يشيعون هذه القضية. Donc moi-même en tant qu'expert, et j'avais des employés dans la sécurité, dans des perquisitions, on a trouvé des passeports des personnes venant de l'étranger avant même l'invasion américaine.
الاختلاف السياسي بين السنة والشيعة اختلاف أحزاب، اختلاف مصالح، ليس اختلاف يعني هم متفقين، يعني الأحزاب السياسية تتفق، يسمونه مبدأ سياسي اسمه التوافق على المصالح وعلى القوانين اللي تجيتهم وعلى التشريعات، يتوافقون على كل شيء، ما له علاقة في هذه القضية. يعني قضية داعش هو قتل السنة أيضا بالإضافة إلى أنه قتل الشيعة، يعني هاي القضية داعش فكر يعني غريب عجيب اللي يشوفه واللي يحقق معه، قتل المسيح والسنة والشيعة واليزيديين، قتل الجميع. ولهذا استبعد يعني انه الفكره عليه او النظره عليه او الحكم عليه انه ملف سياسي. هو قد يستغل، نعم سياسيا يستغل كورقه ايام انتخابات، ايام مصالح لتحقيق مصالح احزاب، نعم، ولكن هو بذاته ملف سياسي لا اطلاقا. Le problème en Irak est plutôt politique que confessionnel. Et Daesh, donc, il a commis des erreurs et des crimes contre toutes les confessions, toutes les communautés, toutes les tribus, que ce soit arabes, kurdes, yazidis, sunnites, chiites. Et donc, je ne vois pas du tout, je ne pose même pas la question confessionnelle en Irak. Tous les problèmes en Irak viennent d'indifférence politique, même entre les partis politiques. Et les sunnites et les chiites, ils ont toujours vécu ensemble en Irak. Donc c'est un faux sujet de présenter la problématique irakienne en tant que problématique confessionnelle. C'est une problématique plutôt politique. هو حقيقة لا يوجد، يعني الشعب العراقي هو معظمه يتكون من قبائل وعشائر، وهي نفسها تتقسم إلى سني وشيعي، فماكو مشكلة في المجتمع بين سني وشيعي. Donc même la société irakienne, elle est composée par des tribus et des régions, et dans les mêmes tribus, on peut trouver des sunnites et des chiites dans la même tribu. قد يكون هنالك استغلال لهذا الوضع ايام كسب المصالح الحزبيه لهذا الشخص او ذاك او لهذا الحزب او ذاك، نعم. Bien sûr, il se peut qu'on utilise, donc les partis politiques utilisent cette présence confessionnelle, multiconfessionnelle, et donc dans leur discours politique, ils l'utilisent pour des intérêts politiques. الشعب هو متعايش في معظم مناطق العراق، هي معظمها مختلطة، أكثرها مختلطة، يعني 90% منها هي مختلطة، متواجدين، وكذلك في المؤسسات الدولة، في مؤسسات المنظومة السياسية أيضا هم متواجدين ومتواجدين. Et il faut savoir que 90% du territoire irakien est mélangé entre sunnites et chiites et d'autres ethnies. Donc il n'y a pas des régions où il n'y a que des chiites et des régions où il n'y a que des sunnites. Et même au sein de l'État, donc dans l'État lui-même, donc on ne va pas trouver dans un ministère il n'y a que des chiites et dans un autre il n'y a que des sunnites. Au contraire, donc il n'y a que des Irakiens. ولكن إذا أردنا نتكلم بواقعية، نعم قد يستغل هذا الجانب الديني أو الطائفي أو القومي أيام الانتخابات وأيام المكاسب. Bien sûr, pour les élections ou pour des intérêts politiques, on va utiliser les propos ethniques et les propos confessionnels pour attiser certaines choses et pour amener certains intérêts. Ça, c'est certain. Merci. Monsieur Mohamed Hawat, vous êtes le président Azélique et chercheur associé à l'Académie géopolitique de Paris. شكرا Le côté culturel est très important et il peut être un pont entre les peuples. J'encourage vraiment votre initiative pour la création de une université française en Irak. Aussi encourager la langue française parmi les étudiants irakiens. J'ai des relations avec des académistes français qui sont très intéressés à cet échange culturel entre l'Irak et la France. Et vraiment, la culture représente une richesse importante. On le voit, la présence de la France aux Émirats Arabes Unis, la présence de la France en Égypte, par exemple. Et donc, pourquoi pas, on ne voit pas la présence culturelle de la France prochainement en Égypte. أتفق دكتور معك، هو فعلا البعد الثقافي هو القناة الأسرع والطريق الأسرع للتواصل بين الشعوب، لأنه عندما تتلاقح الأفكارات تحل كثير من العقد الاجتماعية وحتى السياسية والاقتصادية،
وعندما تسوق الأفكار بشكل سليم أيضا تعطي تفاهم واضح ولو عن بعد بين الشعوب. هذا مهم جدا. احنا في اليونسكو نفسها العراق مهتم حقيقة في موضوع اليونسكو، كان حضور للعراق مهم ولا يزال ايضا في اليونسكو. الموضوع اللي ذكرته يعني فعلا اكو مشروع جامعة فرنسية في العراق، وافتتحت مؤخرا جامعة امريكية كبيرة، ويفترض ان تكون ايضا جامعة فرنسية مهمة. وانا اشوف المشروع يتداول. يعني عندنا 2 جامعتين امريكيه صارت في السليمانيه اللي كان رئيسها الدكتور برهم نفسه الرئيس، والان واحده في بغداد قريبه عن المطار، جامعه كبيره وممتازه، فيفترض ان تكون فعلا جامعه فرنسيه. احنا عندنا اقسام ترجمه للغه الفرنسيه في الجامعات، ولكن هاي مثل ما تفضلت هذه منفرده، وتسويقها ايضا بشكل من زمان، يعني من عشرات السنين موجوده. اللغه الفرنسيه موجوده في البعثات الدبلوماسيه، عندنا يتكلمون الفرنسيه، ولكن الوقوف اكثر كلغه فرنسيه من لغات العالم المعروفه يعني. وايضا الثقافه الفرنسيه هي ثقافه من الواجب الاهتمام بها وليس فضلا، لان هي مهمه وغنيه وعريقه. فشكرا لاقتراحكم دكتور، وان شاء الله انا والدكتور القريشي راح نتبنى هذا. Je suis d'accord bien sûr avec vous concernant l'importance de la culture. L'Irak est vraiment très présent par exemple à l'UNESCO. Et c'est vrai que la présence d'une université en Irak française, bien sûr, aidera à l'émancipation de la culture française en Irak, cette culture qui est vraiment un patrimoine important mondial, et que la culture française sert aussi à s'ouvrir sur le monde. C'est vrai qu'il y a une nouvelle université américaine, par exemple, en Irak, et pourquoi pas, prochainement, on ne peut pas voir la présence d'une université française à Bagdad. Je suis avec vous vraiment concernant la présence culturelle française en Irak. Je vous remercie d'avoir parlé de ce sujet et de la culture et de l'importance de la culture dans les relations diplomatiques. Merci beaucoup. Monsieur Majid Nahmé, il est rédacteur en chef Africasie. J'évoquais la question parce que vous aviez parlé des relations stratégiques entre la France et l'Irak, et que l'Irak aussi tient à ce que son territoire ne soit pas un champ de règlement de compte entre les puissances étrangères. Mais dans la réalité, la France et les États-Unis utilisent l'Irak pour d'abord armer les séparatistes kurdes en Irak. Aussi, notre question, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que vous avez posé cette question avec vos alliés français? Est-ce que l'Irak, est-ce qu'il y a est dispensé d'appliquer les sanctions contre l'Irak imposées par les États-Unis? Est-ce qu'il suit les sanctions imposées aussi par les États-Unis contre la Syrie en fonction de la loi César? طبعا سؤال فعلا اكو ذريعه هي عولمه الارهاب. اليوم نتكلم عن عولمه الارهاب، هذه حقيقه انطت ذريعه لانتقاص السياده من الدول، في وجود قوات دوليه، في وجود مراقبه دوليه، في وجود طيران دولي. طبعا وجود قوات، انا ذكرت القوات الاجنبيه والقوات الامريكيه بشكل خاص على الارض العراقيه موضوع جدل سياسي، وهنالك ضربات وارتدادات على هذه القوات مثل ما تسمعون. وهنالك الآن تفاهم عراقي أو حوار عراقي أمريكي بخروج هذه القوات، لأنه هي تقلصت القوات الآن حسب معلوماتي 2000 بلس يعني ليس أكثر، ولكن متمركزة في قاعدة مهمة وموجودة أيضا في شمال العراق. فالعراقيين خلينا نقول صار قرار في مجلس النواب العراقي، هنالك اعتراضات عليه، ولكن صار قرار خروج القوات الأمريكية منذ فترة، صار سنة تقريبا. وأيضا هنالك ضربات تتعرض لها هذه القواعد الأمريكية أو الوجود الأمريكي. هذه متوقفة على زيارة رئيس وزراء العراق القادم من الولايات المتحدة ليحسم هذا الجدل، كم تبقى من هذه القوات، وهل تبقى لأغراض دعم لوجستي خاص محدد ضيق الأفق أو قوات جوية فقط. هذا القرار ياخذ القائد العام للقوات المسلحة اللي هو رئيس الوزراء من القوات العراقية صاحبة الشأن على الأرض. يعني المفروض العمليات العراقية، الدفاع العراقية
يوجزوه لرئيس الوزراء يقولوا له فقط هذا اللي نحتاجه او ما نحتاجه. احتمال يقولون ما نحتاجه. طبعا الوضع في سوريا يختلف اكثر من العراق تعقيدا، لانه سوريا فيها تركيا وفيها روسيا وفيها امريكا وفيها دول اخرى. وضعها الان يعني الظاهر بدا يعني يتعافى اكثر، ولكن لا تزال امريكا داعمه للجزء الكردي من هذه القوات اللي هي قوات سوريا المستقله، وهي ايضا مشكله تخص سوريا، ولكن بدات ولكن تخص العراق. نعم هم رايحين. ذكرت ملف البكك من الملفات اللي انطى الذريعه حتى دخول تركيا مع الاسف، وهذا الملف ايضا ملف شائك. Donc la question elle est très intéressante. Vous savez, la mondialisation du terrorisme a donné la possibilité de l'ingérence étrangère pour certains pays dans certains endroits comme l'Irak, malheureusement. Mais il faut savoir que cette présence militaire américaine, depuis le retrait américain, elle présente à peu près entre 2000 et 3000 soldats autour de l'ambassade américaine à Bagdad. Et c'est vrai qu'il y a eu des actions militaires contre une base américaine et autour même de l'ambassade américaine. Cette situation, elle dérange bien sûr tout le monde. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on attend la visite du Premier ministre irakien à Washington pour vraiment régler cette question de la présence militaire américaine sur le sol irakien. Mais vous n'avez pas répondu sur les sanctions. وقانون قيصر مشروع قانون اعتقد ما اقر لحد الان. اقر لحد الان. يعني احنا في سوريا ما معنيين، في سوريا عندنا طبعا جنابك ذكرت الاستثناءات الامريكيه، نعم استثنت الغاز الايراني ل فيدينج فور يعني لتغذيه الطاقه الكهربائيه العراقيه، والان عندنا تمديدات تصير كل فتره في خصوص بس مع سوريا احنا عندنا منفذين بس غير شغاله الان، يعني بسبب الوضع الشريط الحدودي اللي في مشاكل وفي داعش دخول، فعندنا منافذ غير فعاله الان مع سوريا، يعني ماكو ذاك التبادل التجاري مع سوريا. ولكن مع ايران لا، المنافذ مفتوحه بخصوص ما عليها المواد اللي ما عليها حذر. هو شنو الحذر؟ التحويلات الماليه، ولهذا ياخذون التحويلات الماليه بالدينار العراقي فقط من التي بي اي بخصوص الغاز يعني. اما باقي القضايا هي كلها تحويلات، هي مواد يعني مواد غذائيه ومواد يعني ما وردت في قائمه العقوبات الامريكيه. Donc concernant les sanctions américaines par rapport à la Syrie, donc contre l'Irak et la Syrie, il n'y a pas énormément d'échanges économiques. Par contre, avec l'Iran, les États-Unis ont donné des exceptions à l'Irak, surtout concernant le gaz. Mais il faut savoir que les échanges économiques et commerciaux entre l'Irak et l'Iran se font en dinars irakiens. Et donc, bon, voilà, donc les sanctions, ça ne touche pas l'économie irakienne directement. Merci. Monsieur Faisal Djeloud, écrivain et expert de relations internationales. Je vais traduire en français, mais je vais résumer vraiment. Ma question est rattachée à la façon de combattre le terrorisme. Je dis qu'il y a deux sortes de terrorisme. Il y a le terrorisme international, et c'est une question qui concerne tout le monde, pas uniquement l'Irak. Il a parlé de Al-Qaïda. Puis Al-Qaïda, c'est une organisation internationale qui frappe ici et là et là. Donc, ce n'est pas une question cantonnée à l'Irak seul. Il y a l'autre terrorisme qui est le terrorisme local et qui est basé sur une situation économique, sociale et rattachée aussi aux relations irakiennes avec les pays entourant l'Irak. Et ces pays-là interviennent tout le temps à l'intérieur de l'Irak. Ils font en sorte d'affaiblir le gouvernement irakien, de ne pas aider ce gouvernement à réussir à combattre le terrorisme local d'une manière efficace.
Donc, ma question pour Monsieur le ministre, c'était est-ce que c'est possible dans le projet de ce gouvernement actuel de prendre des mesures comme plier la page précédente de l'Irak et ouvrir une nouvelle page pour créer une situation stable qui empêche les terroristes de trouver une base locale, s'appuyer sur des communautés ou quelque chose comme ça. Deuxième question, comment ils vont faire pour ne pas laisser les Américains intervenir tous les jours, ne pas laisser les Américains affaiblir le gouvernement irakien, ne pas laisser les Turcs intervenir jour et nuit au nord de l'Irak, ne pas laisser les Iraniens aussi. Enfin, comment est-ce qu'ils ont un projet là-dedans? C'était ces deux questions-là que j'ai posées à Monsieur le ministre en langue arabe. En langue arabe, c'est un peu plus détaillé, mais l'essentiel, c'était ça. أستاذ فيصل، هي عدم الاتفاق بوحدة موضوع في القضايا الاستراتيجية بين الأحزاب المشكلة للحكومة، ونقول مشكلة العملية السياسية ليست الحكومة فقط، لأن هي نفس الأحزاب، يعني نفس الطريقة اللبنانية هي نفس الأحزاب من بداية العملية السياسية لليوم. فعدم الاتفاق على وحدة موضوع، هنقول إيران، هنقول السعودية، هنقول أمريكا، هنقول مثلا الوضع السابق اللي حكيت عنه، وهذا المفروض يصير القضية كنسلد وبعدين احنا يعني نسوي انطلاقة في هذه القضايا. صارت مصالحة من سنوات، لجنة مصالحة وصارت ولكن لا تزال أبو قضايا مزمنة في هذه الانتخابات طلعت الجديدة وغيرها وغيرها. إذا مس الاتفاق فعلا على وحدة موضوع القضايا الأساسية والخطوط نسميها الحمراء، هي هاي المشكلة. هو هنا ما جاي يصير خرق بهذه الخطوط الحمراء. أرجع وأقول نفس المساعة اللي ذكرناه أول الموضوع الطائفي والموضوع الطائفي كيف يستغل، هي هاي القضايا الملفات الأساسية والملفات ما بعد الخطوط الحمراء أيضا هي هم جاي تستغل. يعني تقول لي الدستور، أقول لك كل شيء مثبت بالدستور، أنا من كتاب لجنة الدستور، أنا من لجنة الدستور وفي الملامح واضحة، ولكن تجي للتطبيق هي المشكلة. صار التطبيق بدل الدستور صار شيء اسمه التوافق. نتفق على هذه القضية احنا كأحزاب موجودين الآن ونشرع لها تشريع ونتخذ لها قرار بغض النظر عن الأساسيات، سواء الأساسيات اللي هو المجتمع أو الأساسيات اللي هو الدستور اللي هو القاسم أو اللي هو العمل المشترك للجميع. فاللي تكلمته صح بالنسبة للطي الصفحات، وبالنسبة إلى كل واحد يجي يعد من الصفر، هاي هم مشكلة. خلي ترجع. Oui. Donc, merci professeur Faisal de poser cette question. Je tiens à vous préciser que le problème vient des partis politiques, car les partis politiques qui composent la scène politique nationale, ils ont toujours composé les différents gouvernements, ne sont pas d'accord et ils n'ont pas la même ou les mêmes optiques et les mêmes objectifs. Au lieu de respecter la Constitution, qui est une bonne Constitution, moi-même j'ai participé à la rédaction de cette Constitution, ils ont choisi les compromis. Par contre, bon, on voit toujours qu'ils ne sont pas d'accord sur telle ou telle ligne rouge. Donc, on a l'impression que le gouvernement irakien n'a pas de politique ou n'a pas de vision stratégique. Mais le problème vient en fait de tous les partis politiques qui composent ces différents gouvernements. Mais le problème ne vient pas de la Constitution. مرات اكو ملفات دولة، هاي ملفات دولة تبدأ وتستمر وتكون متواصلة وتكون مرتبة وتكون غير مبحثة. مرات اكو ملفات حكومة، أنا حكومة عندي برنامجي السياسي يختلف عن برنامجي اللي قبلي، ولكن لا يتعارض مع ملفات الدولة الأساسية اللي سميناها ما بعد الخطوط الحمراء. أمن البلد، العلاقات الأساسية للبلد، النظرة تجاه الإرهاب، اتجاه الفساد، اتجاه كذا اتجاه كذا، قضايا أساسية هاي ملفات دولة، سواء كانت في البرلمان، في الحكومة، في الرئاسة، في القضاء. يفترض أنه ما يجي واحد يلغي أساسيات الثانية. هو اللي جاي يصير بالصراحة اللي تفضلت فيه هو تشخيص مهم، اللي هو يعني كل واحد يجي يبدأ من الصفر، وهاي مشكلة. يعني من يبدأ من الصفر ويلغي آثار ما قبله. يعني احنا مثلا بعض المشاريع تجي بعض المشاريع لأنه بسبب السياسة المالية الخاطئة يفترض يسموه مشروع مستمر، ولا شنو مستشفى 13 سنة مثلا، المفروض مستشفى هو سنتين ماكسيموم 3 سنوات. يجي يعني وصل 13 سنة، يجي سنة والله الموازنة أنا ما عندي. طيب مو هذا
خليت له بادجت مستمر. يعني هذا المشروع السنه اصرف له مثلا 10 ملايين، السنه الثانيه 50 مليون، السنه الثالثه 40 مليون. هذين اقيتهم في حساب هذا المشروع. لا، ويكون كل سنه انت لازم تبدا من الصفر، وهي سببت عندنا حقيقه في تعثر 6000 مشروع في وزاره التخطيط العراقي. Vous savez, parfois, il y a des dossiers concernant l'État, ces dossiers-là, ils restent même lorsque le gouvernement change. Par contre, le problème vient lorsque c'est la ligne politique de chaque gouvernement. Et donc là, on a l'impression que chaque fois il y a un nouveau gouvernement, il recommence à zéro. Je prends l'exemple d'un hôpital, on a mis 13 ans à construire un hôpital. Donc c'est vraiment important de préciser que ce problème est néfaste à la santé sociale et politique de l'Irak. Et moi-même, donc j'étais témoin, il y a 6000 dossiers qui sont en attente, qui sont pas, on n'a pas pu aller jusqu'au bout, parce qu'à chaque fois il y a un gouvernement qui arrive, et ben il bloque, il change la ligne politique et on commence à zéro. Donc c'est ça la problématique importante en Irak, ça vient de l'intérieur, ça vient des objectifs partisans des partis politiques. Merci beaucoup. Je donne la parole à Maître Eliatin, avocat français auprès des tribunaux français et internationaux, surtout tribunaux de l'Haye, professeur de droit international et le principal collaborateur de l'Académie géopolitique de Paris. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. J'ai une petite observation, si vous le permettez, dans le même sillage sur le terrorisme, sur Daesh. Et puis en fonction, une question qui va être un peu difficile peut-être à trouver une réponse. L'observation est la suivante, c'est que depuis la création de l'État d'Israël, il y a un projet américano-sioniste de déstabiliser tout le Moyen-Orient et de créer des mini-entités confessionnelles ou ethniques. Donc on est arrivé jusqu'à une phase où il fallait vraiment intervenir pour créer des tensions intercommunautaires. Et à partir de là, il y a eu quand même la création de ces mouvements par l'intermédiaire de ce qu'on disait tout à l'heure, cette instrumentalisation des facteurs religieux à des fins politiques. Et c'est dans ce sillage-là qu'il y a quand même une intervention des services secrets. Et ce sont, il ne faut pas se leurrer, ce sont les services qui étaient à la base de la création de ces mouvements tels que Al-Qaïda au départ, aujourd'hui Daesh, et demain je ne sais pas quoi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président Donald Trump, l'ancien président Donald Trump, pendant sa campagne électorale, où il a dit que Daesh n'est autre qu'une création de l'administration américaine, et la cofondatrice de cette organisation n'est autre que Madame Hillary Clinton, qui était candidate aux élections et qui, elle, a avoué cela dans son livre Hard Choices, où elle a reconnu le rôle des services secrets américains pour la création de cette nébuleuse qui, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, et ça a été dit, quand même a déstabilisé non seulement l'Irak ou la Syrie, mais l'ensemble des pays donc, de la planète pour créer ces tensions et ces conflits-là. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que le gouvernement irakien est conscient de cette réalité et quels sont les moyens de lutter contre ces services, contre cet argent qui a été quand même, il y a un financement assez important, et il faut dire quand on parle de l'Arabie Saoudite ou du Qatar, ce ne sont que des vitrines des services américains qui les utilisent pour montrer que ce sont les gens du Moyen-Orient qui sont divisés les uns contre les autres. شكرا جزيلا. بالتأكيد في هذا الموضوع التحليلات كثيرة والمعلومات وفيرة. من رئيس ترامب الرئيس الفلسطيني يقول أنا جلست معه نصف ساعة خلص لي كل القضية الفلسطينية بنص ساعة، وهي ما رجعت إلى فلسطين، نقل السفارة إلى القدس وخرب كل شيء. فهي التصريحات طبعا دونالد ترامب تعرفونه هو رئيس القلق، يعني هو رئيس صح السياسة الأمريكية طبعا مؤسسات، ولكن هو الرجل خرج عن مفهوم دولة المؤسسات القوية، وراد يكون أن يسوي أمريكا دولة الرجل القوي، ونتائج يعني كانت
أنا أتفق معك أنه القاعدة هي أساسها الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان. النعرة جابتها كند للاتحاد السوفيتي وبعدها انقلبت عليها لأنه الله يرصد. زين، هاي واحد. بالنسبة للقاعدة أنا اللي اعترضت عليه أنه داعش أنه هي مو مسألة مشروع سياسي، لأن أنا تعرفت على ذهنيات هؤلاء اللي هم يقودون سياسة إدارة التوحش. إدارة التوحش، الملفات المخابراتية أو مخابرات الدول عندما تريد تسير مجموعة أو في اتجاه معين توظف طبعا الأموال وغسل الدماغ وكذا، بس ما تغسل دماغ آلاف مؤلفة وشباب ونساء ومختلف. امرأة الآن تجيها امرأة أمية الآن في معسكر الهول أو اللي نقلوا للعراق، لها ستؤمن في داعش والطفل يتكلم في داعش، وهذا مو قضية ملفات مخابراتية تختلف بتوظيف. نعم إسرائيل كلنا نعرف مبدأها كان أنه الصراع العربي، الصراع الإسلامي، الصراع الداخلي، وفعلا استطاعت. اليوم جبهة المقاومة لإسرائيل هي أكثر شيء كانت الأردن ومصر والعراق وسوريا. الآن ماكو جبهة مقاومة لإسرائيل، وإسرائيل حصلت على النتيجة اللي هي إضعاف العرب والمسلمين عموما بالصراعات اللي بيناتهم. المسلمين صراعات مذهبية والعرب صراعات شفناها يعني، وهذه النتيجة اليوم إسرائيل ما عندها يعني عدو. تخشى إيران من الملف النووي الإيراني، نعم، بس ماكو عدو آخر، وإسرائيل اليوم الساحة مفتوحة. نعم المقاومة الفلسطينية في هذه المعركة الأخيرة يعني حسست إسرائيل أنه فعلا أكو فعل أو إصرار في ردعهم في هذه القضية، ولكن إسرائيل نجحت في مهمتها بتجزئة وتقسيم المجتمعات العربية والإسلامية أو الدول العربية والإسلامية. ولكن أرجع وأقول يعني قد نختلف في وجهات نظر معينة أنه ملف داعش والقاعدة بامتياز هو ملف سياسي يستفاد من عنده. نعم يعني أمريكا وهيلاري كلينتون واضح يعني ليس فقط ضمن الحملة الانتخابية ولكن ضمن المعلومات التي سبقت ذلك وابتلتها. هيلاري كلينتون ورئيسها في وقتها كان لهم الدور الأساسي في قضية أوباما في قضية داعش. ما عول على كلام ترامب. هسه كلام طبعا ترامب رئيس امريكا، ولكن كون بيناتهم صراع سياسي، ولكن لا الحقيقه والنتائج اظهرت ذلك. يعني ولكن اللي يطلع بتفاصيل دقيقه على ذهنيه الداعشي وعلى ذهنيه القاعده انا مطلع فعلا هذول الناس يعني بموضوع هذا اساس السلفيه والسلفيه الجهاديه يعني فعلا تخلي الانسان ينحرف، فعلا تنحرف عقليته بدرجه 180 درجه الرياضيات، وليس لا تصعيد ولا سيادة الوزير. Pardon, je traduis. Oui, mais je ne vais pas abuser de votre bonté. J'aurais une dernière question. Merci beaucoup pour votre question. Concernant ce sujet, vous savez, le président palestinien a raconté que le président Trump, lorsqu'il a rencontré le président Trump, lui a résumé la question palestinienne en 30 minutes. Et on sait ce qu'il a fait, Trump, après. Donc il a mis l'ambassade des États-Unis à Al-Quds. Il ne faut pas trop écouter Trump, parce que Trump dit des choses qui ne sont pas toujours vraies. Je connais de près les responsables de Daesh et je sais très bien comment ils planifient, comment ils réfléchissent et quelle idéologie ils ont. Et vous savez que le problème israélien, aujourd'hui, il y a la résistance un peu partout contre Israël, mais Israël a réussi quand même à diviser les peuples arabes. Et bien sûr, les États-Unis, Hillary Clinton et M. Obama ont profité de cette situation pour déstabiliser cette région, et que, sincèrement, le côté salafiste, le côté idéologique dans cette population de Daesh et de Al-Qaïda, c'est un vrai sujet, c'est un vrai problème idéologique et non politique. Merci beaucoup. Je donne la parole à M. David Rigollet-Rose. Il est professeur de relations internationales, rédacteur en chef et aussi spécialiste de l'Arabie Saoudite. Monsieur le ministre, merci pour votre exposé qui a rappelé à juste titre les liens anciens entre les deux pays, la France et l'Irak.
Ma question ne portera pas spécialement là-dessus, elle sera plutôt chiito-centrée, c'est-à-dire elle a une dimension théologico-politique. J'imagine que la réponse ne peut pas être simple. Je fais allusion notamment au fait qu'au sein des forces de mobilisation populaire, en décembre dernier, une partie des groupes a décidé de faire scission pour montrer leur loyauté au grand ayatollah Najaf, Ali Sistani, au détriment d'une grande partie du reste justement des forces de mobilisation populaire. Donc ma question était la suivante, qu'est-ce que ça traduit en termes d'équilibre des pouvoirs au sein de la communauté chiite, des chiites irakiens? Et puis plus largement, est-ce que ça a une incidence, une traduction en termes de rivalité entre Najaf et Qom, notamment sur la problématique du velayat, qui n'est pas justement, qui n'est pas acceptée par la marjaïa irakienne, en l'occurrence par le grand ayatollah Ali Sistani. طبعا المبدأ اللي تتخذه المرجعية في النجف مرجعية سيستان غير المبدأ في الحاكمية وفي الحكم اللي تتخذه المرجعية في إيران. سيد علي خامنئي تختلف. هناك يتبنى الدولة دينية، والسيد السيستاني يتبنى الدولة المدنية بدون تدخل الدين. ولكن يبقى كشخصية دينية السيد السيستاني مؤثر في الساحة العراقية، لأنه رجل متجرد من المصلحة وساحب نفسه عن كل مطامع ولا يتدخل في السياسة، ولكن هو كان راعي العملية السياسية سواء في كتابة الدستور كان مساند، وأيضا لأنه الجانب الأمريكي كان يريد دستور نخبوي، بينما السيد السيستاني أصر أن يكون دستور مكتوب من قبل جمعية منتخبة، وهذا اللي حدث. Je vous remercie pour votre question. Je tiens à préciser d'abord qu'il y a une grande différence entre Saïd Ali Sistani au Najaf en tant que philosophie politique et religieuse de la wilaya et la point de vue, la philosophie politique iranienne. La politique iranienne, c'est une politique d'État religieux, théocratique, alors que la politique de Saïd Ali Sistani, de sa vision religieuse, il est pour un gouvernement civil. Et lui-même, il a encouragé donc, de mettre en place une nouvelle constitution. Il a participé à l'écriture de cette constitution et il a voulu que le peuple soit partie prenante de la nouvelle constitution. Donc il y a deux points de vue politique et deux points de vue religieux concernant la wilaya et al-Marja'i. قصده كان السيستاني بيؤمن بولاية الفقيه؟ لا طبعا السيستاني لا يؤمن بولاية الفقيه. وضح. لا يؤمن بولاية الفقيه السيستاني. Oui, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'il y a une différence, je ne veux pas... parce que c'est ce que j'ai dit. Le problématique, c'est que al-wilayat al-faqih, comme on dit... ma question portait sur l'équilibre des pouvoirs, justement. Qu'est-ce que ça traduisait de cet équilibre dans les milices, en particulier avec les... تأثير على السياسة التأثير على السياسة العراقية. طبعا كلمة السيد السيستاني هي كلمة محترمة ومؤثرة، ولكن لا يشير إلى تعيين هذا أو إخراج ذاك، ولا يتدخل في هذه التفاصيل، ولكنه في الأزمات ومنها أزمة داعش عندما احتل العراق من الموصل وصار انسحاب وانكسار وليس انسحاب، لأن انسحاب صفحة من الصفحات العسكرية المنتظمة، ولكن صار انكسار، يعني الجيش من الموصل إلى بغداد، كل هذه الأرض احتلت وسقطت بيد داعش. أصدر الفتوى اللي نسميها بالعراق هي الفتوى التاريخية، سميت الفتوى الفقهية طبعا، الجهاد الكفاءة فقهية اسمها، وهي يعني شلون هي سخنت الغريزة العاطفية عند المجتمع وهب للتطوع لمقاتلة داعش، وهي هاي اللي كانت الفقرة الأساسية أنه كسر ظهر داعش وإخراجه من العراق. L'influence de Saïd Ali Sistani est très importante donc, en Irak. Mais je témoigne qu'il n'a jamais il est intervenu pour nommer tel ou tel dans un poste ou avoir telle ou telle ligne politique du gouvernement. Et il faut préciser que le rôle est très important de Saïd Ali Sistani dans la lutte contre Daesh. Il faut se souvenir que Daesh il était au bord de Bagdad et avec son intervention en tant que religieux,
Donc il a demandé à toute personne, à tout Irakien qui a la capacité d'aller lutter contre Daesh, de prendre les armes. Et donc c'est un fait historique, et par cette présence et par cette intervention religieuse, le peuple irakien a pu vaincre Daesh. وهناك جزء من المجموعات اللي وصفها هو سماها تتبع للسيستاني، لا تتبع للسيد السيستاني، هي منظومه اسمها الحشد الشعبي، ولكن هي تسمع التعليمات اللي صدرت في وقتها للسيد السيستاني وما مارست اعمال سياسيه مثل الاخرين، يعني بقيه هذه الفصائل هي نفذت الفتوى وبقت متطوعه لهذه المنظومه. مو ضمن الحشد، اكو فوق هذا كله الحشد الشعبي، ولكن هاي اللي بقت تابعه للسيد السيستاني ضمن الحشد الشعبي لم تمارس حتى العمل السياسي. Donc, il précise qu'il n'y a pas une organisation qui est sous l'égide de Saïd al-Sistani, mais ils sont influencés par Saïd al-Sistani, mais ils n'appartiennent pas à al-Marja'i. Donc il y a des groupes qu'on appelle en Irak al-Hashd al-Sha'bi. Dans ce Hashd al-Sha'bi, donc le rassemblement populaire qui lutte contre Daesh, il y a une partie qui est influencée par Saïd al-Sistani, mais elle ne fait pas partie de l'organisation de al-Marja'i. Merci. Je donne la parole à M. Jacques Cheminade, ancien candidat de la présidence République française. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, pensez-vous que l'initiative Une ceinture, une route, les nouvelles routes de la soie chinoise, puisse être de nature à assurer une stabilisation par le développement économique en Irak et dans la région, par exemple sous la forme d'accords pétrole contre investissement. Et dans ces conditions, comment pensez-vous que ces accords puissent s'insérer dans le cadre d'autres accords, notamment avec la France et l'Allemagne, de nature à assurer l'indépendance nationale de votre pays? شكرا دكتور. الاستثمار الفرنسي والالماني هو متواجد في العراق، يعني انا ذكرت توتال كنموذج للاستثمار كبير، استثمار هيوج انفستمنت ان العراق، وكذلك الاستثمار الالماني بالنسبه الى سيمنز ايضا موجوده، وهذا موجود الشغل. عندنا العقد الصيني او الاتفاقيه الصينيه في زمن حكومه السيد عادل عبد المهدي، حقيقه بدات ووضعت الاموال في الصندوق الخاص بهذا الاستثمار، ولكن تعرض العراق في بدايه حكومه الملك الكاظمي الى هزات ماليه بسبب الفيلير الكبير في اسعار النفط، فاستنفذ هذا الرصيد، ولكن بدات الان في بداياتها في تنفيذ 1000 مدرسه، مؤسسه تربويه، وايضا العقد ماشي. الاستثمار في العراق دائما الشركات الاستثماريه تجد الفرص بالازمات، وليس في عندما تكون الانفايرمنت سهله وبسيطه، فهي يفترض بالازمات الشركات تجد نفسها. الان ازمه كوفيد، ازمه الوضع الانتخابات في العراق، ازمه الوضع السياسي، فالمفروض الشركات عندها هامش من الريسك تقدمه حتى تحصل فرصه افضل. يعني عندما تكون الامور ميسره اكيد التنافس راح يصير اكثر والريسك راح يقل، وبالتالي انا اشوف الفرصه الان، ولكن الشركات الفرنسيه الكبرى من ضمنها يعني توتال واخرين، الان مطار الموصل تعاقدوا ايضا الشركه، وشركات اخرى في جانب التعاقدات التجاريه ايضا هي موجوده. Merci pour votre question. Bien sûr, j'ai parlé tout à l'heure de l'investissement étranger français, c'est le fonds Total, mais aussi Siemens, l'allemand. Et concernant l'accord avec la Chine, donc l'accord il existe, mais bon, il est stoppé pour des raisons politiques, pression politique interne et externe. On a commencé déjà la construction de 1000 écoles, par exemple, dans le cadre de cet accord, mais je souligne que la crise de Covid, la crise politique interne irakienne, les grandes sociétés de ce monde, donc ils ne veulent pas prendre trop de risques pour venir en Irak, mais je pense qu'après les élections législatives, peut-être on a des possibilités d'ouverture vers l'investissement étranger. Merci. On a deux. Monsieur Wassim Bilafi, président de l'Association Afrique et Asie. Une question courte. S'il vous plaît. La dernière question. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Ministre. L'assassinat du général Soleimani et des personnes qui étaient présentes avec lui n'a pas été évoqué pendant cette réunion.
Pourquoi il me semble que c'était quelque chose d'un tournant concernant la présence américaine et l'action des forces israéliennes, notamment en Irak. Ma question c'est qu'est-ce que le gouvernement en a tiré comme conclusion en termes d'objectifs diplomatiques et militaires? Et à vous, à titre personnel, est-ce que vous considérez que cet acte a été tolérable? Est-ce qu'il est tolérable? Et sinon, quelles sont les conclusions que vous en tirez vous-même? Vous répondez les deux questions en même temps. J'essaie un peu de résumer parce que c'est très très pointu, très historique. Hein. Je crois que monsieur va traduire, mais je veux essayer de traduire. Je ne sais pas où j'ai un petit peu. Donc monsieur il a parlé sur l'historicité, sur l'histoire de l'idéologie wahhabite, sur l'histoire de la région, c'est-à-dire l'histoire de la Syrie, la grande Syrie, la Syrie historique, l'islam syrien, comme il a précisé, l'histoire entre Byzance et ce nouveau islam donc, qui vient dans ces territoires, l'histoire de la Perse avec Byzance. Donc maintenant on retrouve les mêmes mécanismes à peu près dans la dialectique colonialiste, et donc il parlait sur comment lutter pour l'indépendance régionale, et que ce terrorisme, que ce soit wahhabite ou d'autres, c'est un outil d'ingérence et d'influence étrangère dans les territoires de la Grande Syrie. لا أنا سمعت سبب السيادة الوطنية والقومية. تكلم المشكلة بثلاث رؤوس، يراد تشخيصها ويراد حلها ويراد متابعتها. أما البحث في أسباب المشكلة، نحن أحد علماء التاريخ يقول من التجني أن تحكم على فترة تاريخية في ظروف فترة تاريخية أخرى. إحنا اليوم في زمن العولمة وفي زمن العلاقات المتداخلة وفي زمن اليوم انتقاص من سيادات الدول بسبب عولمة الإرهاب وعولمة الاقتصاد. أنا بتكلم يعني الفترة التاريخية، التاريخ كل من كتب التاريخ بالتاريخ يكتبه المنتصرون، يكتبه الخائفون، هذه قضية أخرى. احنا نتكلم عن اليوم شنو الحلول. احنا يمكن أهم نتكلم ما هو الحل وليس ما هو أساس المشكلة. هذا مثل اللي يتمرض يدورون له علاج، يجيبون له علاج، لو يروحون يقولون له شلون تمرضت، ليش تمرضت. أنا أشوف هذه هي القضية. Donc, merci pour votre question. Bien sûr, l'histoire est importante de comprendre le mécanisme historique, mais aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans la mondialisation économique, la mondialisation du terrorisme aussi. Et l'histoire donc est importante, mais le plus important, c'est les solutions. Quelles sont les solutions aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de nos crises. والسيادة يراد إصلاح سياسي لشعوبنا، يراد إصلاح أمني، يراد إصلاح اقتصادي، يراد إصلاح مجتمعي في الحوار وفهم الآخر. الآخر في المجتمع، العقيدة، المذهب، القومية، في حتى في اللادين، أنت تتفاهم مع الآخرين وتحاورهم. وهذا الإصلاح اليوم. إما إحنا إذا نريد نبحث في أساس المشكلة راح نختلف. لأنه إحنا راح نروح نتناقش في ماضي ليس لنا به نحن موجودين ولا أجيالنا. Donc l'indépendance, bien sûr, a besoin de beaucoup de réformes. Réformes politiques, réformes culturelles, réformes idéologiques. Bien sûr, si on va parler de l'histoire, on ne va pas résoudre notre problème parce que nous sommes les tenants d'aujourd'hui. Nos problèmes viennent de nous-mêmes. Donc si on évoque l'histoire, bien sûr, on va trouver beaucoup de différences entre nous. Par contre, on a besoin de faire comprendre que le dialogue, la multiculturalité, la multidiversité dans une société est très importante aujourd'hui. Donc, nous avons besoin énormément de réformes dans notre pays et notre région. اليوم الشباب والشعوب تريد متطلبات يومية إنجازها من دول ومن السياسات ومن الرؤساء، تريد حلول يعني، وصارت حقيقة حتى التمرد على الدول لأن لا ماكو حلول بالنسبة للشباب، وأنتم أعلى من الدول اللي هي عالية المستوى الثقافي والديمقراطية، وإحنا تابعنا في وقت المظاهرات هنا في فرنسا وفي العراق وفي كل دول المنطقة. اليوم يعني الشعوب تريد من عندنا حلول، يجب أن نروح بالحلول الواقعية وليس الحلول طبعا ثيورتيكال، الحلول النظرية والمثالية.
Donc les jeunes et les peuples aujourd'hui veulent vraiment des solutions pour leurs problèmes. Et on a vu récemment en France, il y a quelques temps, les jeunes qui sont dans la rue, qui cherchent donc à manifester pour demander des solutions à leurs problèmes d'aujourd'hui. الأخ سأل سؤال اللي هو قاسم سليمي الضربة الأمريكية على اللي نسميه حادثة المطار اللي ذكره هو السيد قاسم سليماني والسيد أبو مهدي المهندس، وهذا حقيقة يعني كانت طبعا واضح أنه اعتداءه على السيادة العراقية، وكان رد الحكومة العراقية ليس فقط استنكارات، يعني كان رد الحكومة العراقية المطالبة في البرلمان العراقي بإخراج القوات الأمريكية، وكان هنالك موقف وهو موجود لحد اليوم بإخراج القوات الأمريكية، لأنه إذا تريد تحفظ السيادة يفترض أن تكون عندك سيادة أجواء وسيادة أراضي، وهي كانت حقيقة يعني اعتداء في وضح النهار بدون مجاملة زين في على الوضع العراقي وعلى الأمن العراقي وعلى السيادة العراقية. Bien sûr, l'assassinat du général Soleimani et Al-Mohandes à l'aéroport de Bagdad, c'est clair, c'est une ingérence étrangère et vraiment c'est une agression contre l'Irak, contre la sécurité irakienne et contre le peuple irakien. Et le Parlement irakien a décidé que les Américains doivent partir après cette Ils sont déjà partis. Bien, merci beaucoup. Merci de votre présence et je vous remercie en tout cas pour votre participation active. Pour votre information, on a eu avec l'Assemblée nationale et au Sénat, éventuellement pour le mois de septembre, octobre, on va organiser une conférence sur la sécurité au Moyen-Orient. Merci beaucoup et à bientôt. شكرا لأصدقائي، شكرا لكم، شكرا لوقتكم. أتمنى أن نكون أجوبتنا بواقعية، وأيضا اليوم هذه فرصة ثمينة في اللقاء في نخبة من المثقفين والأكاديميين والمعنيين.